हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी कोचिंग पॉइंट को। आई होप तुम मैंने मोर चैनल को सब्सक्राइब करथिबा। जदि सब्सक्राइब करन तेबे सब्सक्राइब कर दियो और पाखे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। पिला माने आज हम कोन करबा जो हॉकी पाठटा को पड़थिला तार आज किछि प्रश्न वा पाठ्य अंतर्गत किछि प्रश्न करबा। मो बुझिबारे कहला निम्न रे दिया जायतिबा प्रश्न गुडी कर ठीक उत्तर पाखे स्टार चिन्ह दियो। एक नंबर हला स्वास्थ्य ही संपद, कारण स्वास्थ्य थिले एथिरु पिले कौन करवा ना किसी उत्तर आम जोड़ा ठीक लगे से कौन कर स्टार चिन्ह देवा। आम सुंदर देखा जाऊँ, आमको भल पाती, आम विभिन्न कार्य कर समर्थ हो, आम बहुत धन संपद पाओ। तो उत्तर कौटा हम पिले ना आम विभिन्न कार्य करने को समर्थ हो, यहाँ हम उत्तर। 2 नंबर प्रश्न, लोक मैंने मेजर ध्यानचंद को हकीर जादूकर बोली आख्या देते, कारण कौन ना एथिरे मध्य 4टा ऑप्शन अच्छी, एथिरु जोड़ा ठीक हम ताको आम कौन कर स्टार देवा। प्रथम उत्तर है लोक मैंने ध्यानचंद को बहुत भल पाउथिले, तांको हकी बाड़ी अन्य वैशिष्ट्य थिला, हकी चमकप्रद खेल खेलुथिले, से भारतीय हकी दलर नेतृत्व नहीं। तो उत्तर कौन हम, हकी रे से चमकप्रद खेल खेलुथिले। पुणी 3 नंबर देला उक्त उत्तर गुड़िक कहीं बाजिल तार कारण तुम सांग मानक सह आलोचना कर। तो उत्तर लिखिब प्रथम प्रश्न पाई, जोड़ा कि स्वास्थ्य भल नथिले मनीष कौन काम ठीक भाव में करें ना, तेणु शारीरिक सामर्थ्य पाई स्वास्थ्य सबुठारु बेसी जरूरी। द्वितीय प्रश्न पाई कौन ना उत्तर ध्यानचंद बॉल उपर एक एभली नियंत्रण थिला जे मन होता सत जेपरी से कौन जादू कर क्रीड़ा नैपुण्य अन्य मान संपूर्ण भिन्न और चमकप्रद थिला। तेबे देख कौन देछि ना मिलमिशी जोड़िबा, पाठर किछि मनोनीत शब्द निम्न दि जाइछि, निज दल रे एहा उपरे आलोचना करी सेगुड़िक ठीक अर्थ बा व्याख्या सहित जोड़। एथिपाई आवश्यक पड़े तुम इंटरनेट अभिधान और शिक्षक सहायता नहीं पारिबो। एठी किछि शब्द देछि आउ अर्थ किंबा प्रसंगर व्याख्या देछि, आमे कोन करबा ना आकु एपट शब्द थिबा किछि अर्थ को आमे कोन करिया जोड़िबा। झांसी 3 नंबर हकी खेलाड़ी ध्यानचंद कर जन्मस्थान। हकी स्टिक होछि हकी खेलाड़ी हाथ में धरी खेलुथिबा बाड़ी को बुझाए। टोकियो होछि एक सहर, यह जापान रो राजधानी। व्यायाम नियमित शारीरिक अंगचालन कौशल। माइकल किंडो ओडिशार जड़े हकी खेलाड़ी, से 1975 मसीह अनुष्ठित विश्व हकी प्रतियोगिता रे भाग नहीं भारत को विश्व विजयी करथिले एवं तांकर घर ओडिशार सुंदरगढ़ रे अवस्थित। ओलंपिक एक अंतर्जातीय खेल अनुष्ठान, यह प्रति 4 वर्ष थे खेल जाए। तुमने यहीपरि कौन कर ना गार टाण आर उत्तर लिख। वाक्य संपर्कित आलोचना कर। उक्त विषय मनोनीत किसी वाक्य निम्न दी जाइए, यह ध्यान सह पढ़ और यह उपर चिंता कर। तुम्हें यार अर्थ कौन बुझिल दल आलोचना कर लिख। पे आम देखुवा यहाँ हूँ गोटे कौन ना सरल अर्थ। सरल अर्थ को आम किपर लिखा जाए आम जानते, तो सही भाव में लिखा। क प्रश्न, स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद, यार उत्तर लिखा। उक्त गद्यांशटी आम पाठ्यपुस्तकर हकी प्रसंग आनीत। एठारे लेखक मानव जीवन में स्वास्थ्यर गुरुत्व एवं यह सुरक्षित रखिबार आवश्यकता संबंध में आलोकपात करछंती। लेखकों मतरे पृथ्वी थिबा समस्त धन संपद अपेक्षा स्वास्थ्य ही सबुठारु मूल्यवान, जार कौनसी विकल्प नहीं। जड़े व्यक्ति निज जीवन में विभिन्न प्रकार कार्य सफलतार सह करबा पई शारीरिक और मानसिक स्तर में सुस्थ रहिबा एकांत आवश्यक। यदि स्वास्थ्य ठीक रहे तेबे आमे जेकोसी कार्य करने को समर्थ होइथाउ। सुस्थ और सतेज रहिबा सुषम खाद्य, विशुद्ध जल एवं निर्मल वायु परी खेल व्यायाम मध्य जरूरी अटे। व्यायाम द्वारा शरीर कर्मठ और बलिष्ठ हुए एवं मांसपेशी दृढ़ होता है। जो मैंने शारीरिक स्वास्थ्य प्रति सजग रहती से ही जीवन प्रकृत सुख उपभोग करती। तेणु स्वास्थ्य को एक अमूल्य संपद भाव ग्रहण कर यार जत्न नेवा प्रत्येक व्यक्तिर कर्तव्य। प्रसंगटी शिक्षामूलक अटे। ख प्रश्न है, दर्शक वृंद तांको एक स्वर रे हकी खेलर जादूकर बोली आख्या देते। या आम लिखा उक्त गद्यांशटी आम पाठ्यपुस्तकर हकी प्रसंग आनीत। एठारे लेखक भारतर विशिष्ट हकी खेलाड़ी मेजर ध्यानचंद का असाधारण क्रीड़ा नैपुण्य एवं जनमानस तांकर लोकप्रियता संबंध में वर्णना करछंती। लेखकों मंतरे ध्यानचंद केवल जड़े साधारण खेलाड़ी नथिले, बरं हकी पड़िया से अद्भुत कौशल प्रदर्शन करथिले। 1936 मसीह बर्लिन ठारे अनुष्ठित ओलंपिक क्रीड़ा से भारतीय दलर नेतृत्व नहीं। सेठारे से जो चमकप्रद खेल खेली ताहा देखि उपस्थित समस्त दर्शक
ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବଲ୍ଟି ଏପରି ଭାବେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଯେ ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ସେ କୌଣସି ଯାଦୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଏକମତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଡ଼ି ବଦଳାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ। ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ହେଲା, କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଉପକାର ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କ୍ରୀଡ଼ା ବା ଖେଳ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମିତ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର କର୍ମଠ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ହୁଏ, ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରଚୁର ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତାପରେ ଖ ହେଲା, ଝାନ୍ସୀ ବୀର କିଏ? ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ବିଶିଷ୍ଟ ହକି ଖେଳାଳି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଝାନ୍ସୀ ବୀର। ହକି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହକି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱରେ ହକିର ଗଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରେ। ସ୍ମୃତି କଥାକୁ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ସେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେପରି ଲେଖକ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ପାଠକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତେବେ ଏହି ପାଠରେ ଏପରି ଅନେକ ବିଶେଷ କଥା ତୁମ ନଜରକୁ ଆସିବ। ଏହି ପାଠକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼। କ ହେଲା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳରେ ବସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା ବିଶେଷ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଥିରେ ଥିବା ବିଶେଷ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା କୁହୁକ ବାଡ଼ିର ସନ୍ଦେହ। ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ବିଦେଶୀମାନେ ତାଙ୍କ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଚୁମ୍ବକ କିମ୍ବା ଅଠା ଲାଗିଛି କି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଖଣ୍ଡ ଏକାଗ୍ରତା। ଖେଳିବା ସମୟରେ ବଲ୍ର ଗତି ସହ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସରଳ ଜୀବନ। ଏତେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ମଣିଷ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କନେକ୍ସନ୍। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ। କ ହେଲା, ଆମେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଖେଳି ଖେଳି ଅତ୍ୟଧିକ ହାଲିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଖେଳି ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ବସି ବସି, ଖାଇ ଖାଇ, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି। ଖ ହେଲା, ହକି ଖେଳରେ ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖିପାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ। ତ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପାଠଶାଠ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଧନ ସମ୍ପଦ, କାମ ଦାମ, ବାସନ କୁସନ। ଗ ହେଲା, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍, ପୁଚି ପ୍ରଭୃତି ଖେଳ ଉଭୟ ଘର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଖେଳାଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼। ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା ଯେପରି ଭିତରେ ବାହାରେ। ଏହା ଏକ ଯୋଡ଼ି ବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ, ଭଲ ମନ୍ଦ। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ। ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା, ରାଜା ପ୍ରଜା। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ, ଆୟ ବ୍ୟୟ। ଆକାଶ ଓ ପାତାଳ, ଆକାଶ ପାତାଳ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ। କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଓ କୁହ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କମ୍ ଅଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନଥିବାରୁ ବାକ୍ୟଟି ଅର୍ଥରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆମେ ନିଜର କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ଯେପରି ହଁ, ମଧ୍ୟ, ତେବେ, ବୋଲି ଇତ୍ୟାଦି। ପାଠରୁ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ବାଛି ଲେଖ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ହିଁ ପରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ପାଠରେ ଥିବା କିଛି ହିଁ ଲାଗିଥିବା ବାକ୍ୟ ଯେମିତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ।